Iran tampaknya sudah benar-benar menutup pintu dialog dengan Amerika Serikat, utamanya dengan Presiden Donald Trump. Pada awal Maret 2025, Trump mengaku telah mengirim sebuah surat kepada Iran. Mulanya, Iran mengeklaim tak menerima surat apapun. Namun beberapa hari kemudian, baik pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei maupun Presiden Iran Masoud Pezeshkian, keduanya melemparkan pernyataan publik soal tawaran negosiasi tersebut. Kira-kira apa isi surat dari Trump dan bagaimana tanggapan Iran? Pada 7 Maret 2025, Trump menyatakan dirinya telah mengirim surat untuk pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Langkah itu muncul setelah Amerika Serikat dan Israel berkomitmen akan menekan laju program nuklir Iran. Dalam pernyataannya di Gedung Putih, Trump menyiratkan pesan yang menyatakan bahwa akan ada sesuatu besar yang terjadi antara Amerika Serikat dan Iran. But we have a situation with Iran that something's going to happen very soon, very, very soon. You'll be talking about that pretty soon, I guess. And hopefully we can have a peace deal. You know, I'm not speaking out of strength or weakness. I'm just saying I'd rather see a peace deal than the other. But the other will solve the problem. Trump tak menjelaskan rincian isi surat yang ia kirimkan untuk Ayatollah. Namun, publik bisa menduga melalui surat itu, Trump mengajukan kesepakatan baru kepada Ayatollah tentang pembatasan program nuklir Iran. Sebuah kesepakatan baru yang bertujuan untuk mengganti kesepakatan pada tahun 2015 alias Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPOA. Melalui kesepakatan itu, Iran berjanji akan membatasi laju program nuklirnya dengan imbalan pembatasan sanksi dari Amerika Serikat. Namun pada 2018, kesepakatan itu runtuh setelah Trump menarik diri dan setahun kemudian laju program nuklir Iran justru menjadi lebih cepat dibanding sebelumnya. Bahkan terkini, tingkat pengayaan uranium Iran telah mencapai 90% kemurnian dan semakin dekat untuk digunakan sebagai elemen senjata nuklir. Bagi Amerika Serikat, keberadaan nuklir Iran itu membuat stabilitas di kawasan Timur Tengah menjadi terganggu. Itulah mengapa Trump bersikeras menahan laju program nuklir Iran. Bagi Trump ada dua cara militer atau diplomasi. Namun Trump mengeklaim dirinya lebih menyukai cara diplomasi karena dirinya mengenal banyak orang Iran yang hebat di Amerika Serikat. Anehnya, ketika Amerika Serikat mengajukan kesepakatan, di satu sisi Trump justru menerapkan kebijakan tekanan maksimal terhadap Iran di periode kedua masa jabatannya sebagai presiden. Dalam perintah eksekutif soal tekanan maksimal untuk Iran, Amerika Serikat akan meningkatkan sanksi kepada Teheran. Tujuannya untuk mengisolasi Iran dari ekonomi global dan mendorong ekspor minyaknya ke titik nol. Pasalnya, ekspor minyak Iran disebut-sebut menjadi sumber pendanaan program nuklir Teheran. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan Iran? Sejak Presiden Trump kembali menjabat, Iran tak bergeming dan menunjukkan sikap konsisten. Iran menegaskan bahwa pihaknya tak akan kembali membuat kesepakatan apapun dengan Amerika Serikat selama Washington terus menggunakan intimidasi. 3 hari setelah Trump menyatakan telah mengirim surat ke Iran, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghi menyebut Iran belum mendapatkan surat apapun dari Amerika Serikat. Meski demikian, Baghi memperingatkan negara-negara tetangganya untuk tetap mempertimbangkan kepentingan nasional mereka ketimbang membiarkan Amerika Serikat memberikan tekanan ilegal. منطقه بر اساس مصالح و منافع ملی خودشون و با توجه به روابط خوبی که با جمهوری اسلامی ایران وجود داره تصمیم بگیرن و اجازه ندن که فشارهای غیرقانونی و قلدرمآبانهای آمریکا باعث تاثیرگذاری منفی بر روابطشون با ملت ایران و ایجاد فتنه و تفرقه در کشورهای منطقه میشه. Di lain kesempatan, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyatakan sikapnya terhadap niat Amerika Serikat mengajukan kesepakatan berunding. Tanpa menyebut negara, Ayatollah menyebut terdapat pemerintahan yang kerap menindas untuk bernegosiasi. Menurut Ayatollah, negara itu bernegosiasi bukan untuk mencari jalan tengah, melainkan untuk memaksakan kehendak mereka. بعضی از دولت‌های قلدر اصرار به مذاکره میکنن، مذاکره اونها
برای حل مسائل نیست، برای تحکمه. مذاکره کنیم تا اونچه رو که میخواهیم بر طرف مذاکره که اون طرف میز نشسته تحمیل کنیم. Menurut Ayatollah, tak hanya menekan laju program nuklir Iran, negara itu juga mengajukan segudang tuntutan yang menyunat kekuatan Iran di kancah global. Ayatollah menyebut pihak itu memasung Iran dengan melarang Teheran bertemu pihak tertentu, melarang produksi barang-barang tertentu, dan membatasi jarak jangkauan rudal Iran. Bagi Ayatollah, tak mungkin Iran mau menerima intimidasi semacam itu. مسئله هسته‌ای فقط نیست که حالا راجع به مسائل هسته‌ای صحبت کنن، طبقات جدیدی رو مطرح میکنن که این طبقات جدید از طرف ایران قطعاً برآورده نخواهد شد. راجع به امکان دفاعی کشور، راجع به توانایی‌های بین‌المللی کشور، فلان کارو نکنید، فلان کسو نبینید، فلان جا نرید، فلان چیز رو تولید نکنید، موشکتون بردش از فلان قدر بیشتر نباشه. اگه کسی میتونه اینا رو قبول کنه. Senada dengan Ayatollah, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga memberikan respons yang dingin atas penawaran Trump. Pezeshkian menegaskan pihaknya tak akan berunding dengan Amerika Serikat selama masih ada intimidasi yang diarahkan pada Iran. Menurut Pezeshkian, Iran tak akan melakukan kesepakatan apapun dan membiarkan Trump melakukan apapun sesuka hati Presiden Amerika Serikat itu. Terlepas dari apapun pergerakan Amerika Serikat, Iran tampaknya tak akan meninggalkan program nuklirnya dan terus melanjutkannya. Program pengayaan nuklir Iran yang tersimpan jauh di bawah tanah seolah menjadi permata di tengah gurun. Bagi Iran, nuklir adalah upaya negaranya melindungi diri, mempertahankan keamanan nasional, dan mengantarkan Iran menjadi kekuatan regional di Timur Tengah. Namun, bagi musuh bebuyutan Iran, Israel dan Amerika Serikat memandang program nuklir Iran sebagai ancaman nyata. Sanksi ekonomi yang semakin berat dan penawaran diplomasi telah ditawarkan Trump dan ditolak oleh Iran. Kira-kira apakah Trump akan tetap mempertahankan strateginya membangun dialog dengan Iran? Ataukah Amerika Serikat akan memilih jalan kasar dengan menggunakan militer? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.